तो एक नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून कल मध्य रात्रि से काम करना शुरू किए हैं। अब इंडियन पिनल कोड, जिसको आईपीसी कहते थे, 1860 से जो कानून था, इसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको सीआरपीसी कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू होगा। औपनिवेशिक ছোঁয়া সরিয়ে ভারতীয় নতুন 3 ফৌজদারি আইন। এই 3 ফৌজদারি আইন প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন্যায় আর দণ্ড এই দুই শব্দে জোর দেন। দেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা এবার পূর্ণরূপে স্বদেশিকতার মোড় পেয়েছে দাবি করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বললেন, দণ্ডের জায়গায় ন্যায় মিলবে, বিচার ব্যবস্থার দ্রুততা বাড়বে, আক্রান্ত এবং অভিযোগকারীদের অধিকার রক্ষা করবে 3 নতুন আইন। ভারতীয় সংসদের তৈরি এই আইনে রাজনৈতিক রং লাগুক চান না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বিরোধীদের উদ্দেশ্যে এই আবেদন করে অমিত শাহ বললেন, লোকসভায় 9 ঘন্টার বেশি এবং রাজ্যসভায় 6 ঘন্টার বেশি আলোচনা চলেছে। উপদেশ, পরামর্শ, খসড়া রচনা, আলোচনা মিলিয়ে 4 বছরের পরিশ্রমের পর এই আইন দিনের আলো দেখছে। 3 আইনের উপর কোনো আলোচনা চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তরে আসুন, বিরোধীদের বার্তা অমিত শাহের। पूरी न्याय प्रणाली का आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। নারী এবং শিশুদের উপর অপরাধে নতুন 3 আইনে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে জানালেন অমিত শাহ। তিনি বললেন, নারী এবং শিশুদের উপর হওয়া অপরাধের জন্য গোটা একটা অধ্যায় রাখা হয়েছে। 35টি ধারা এবং 13টি প্রভিশন মিলিয়ে এই অধ্যায় তৈরি। অধ্যায়ে উল্লেখ, গণধর্ষণে 20 বছরের জেল বা যাবজ্জীবন জেল, কিশোরীদের উপর ধর্ষণে সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড রাখা হয়েছে। নারী নিগ্রহে এফআইআর এর সুযোগ দেওয়া হয়েছে। মন্তব্য অমিত শাহের। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, এফআইআর এর দিন থেকে 3 বছরের মতো ন্যায় পাবেন অভিযোগকারী ব্যক্তি। সেই পরিসর দেওয়া আছে নতুন 3 আইনে। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्ब्रेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। की तैयारियां करनी है, ये तकनीकी तैयारियां होकर थाना और कोर्ट नोटिफाइड होने के बाद किसी भी न्याय मांगने वाले व्यक्ति को एफआईआर की डेट से 3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिल जाएगा, इसका मुझे भरोसा है और कानूनों में इस प्रकार का हमने प्रावधान किया। নয়াদিল্লি থেকে ইন্দ্রাণী দাশগুপ্তের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।